Pozdrav drugari, moje ime je Kristina. Naša ideja je da ove dane izolacije učinimo zanimljivijim i da ih iskoristite na pravi način. A kao što bi Tony Buzan rekao, naučiti kako da učimo najvrednija je životna veština. U narednom periodu ćemo snimati kratke klipove na temu efikasnog i zanimljivog načina učenja. Vrlo konkretne i praktične memorijske tehnike za pamćenje dugačkih lista nabrajanja, definicija i cijelih lekcija iz škole. U ime sve dece kojima će ovo, nadam se, biti zanimljivo i korisno, zahvalila bih se Jeleni i Novaku Đokoviću zbog ove lepe inicijative. Krenut ćemo od jedne tehnike koja se zove lančani sistem pamćenja. To je tehnika koja vam može pomoći da pamtite dugačka nabrajanja. Danas ću vam pokazati primjenu te tehnike na jednostavnijim pojmovima, a već neki sljedeći put pamtit ćemo neka teža nabrajanja, kako biste vidjeli na koji način tehnike možete primijeniti na svom školskom gradivu. U narednim videima pokazat ću vam kako da napravite plan učenja za nedelju i što je još važnije, kako da ga se pridržavate. Drugari, ideja je da svi iz ove izolacije izađemo sa nekim novim znanjima i da uspješno završimo sve svoje obaveze. Ako nekoga zanima uticaj tehnika pamćenja na efikasnost učenja, linkove za naučne studije rađene na ovu temu možete pronaći u opisu videa. Tehnike pamćenja su jednostavne upravo iz razloga što su našem mozgu prirodne. Zanimljivo je da je pored brojnih znamenitih historijskih ličnosti tehnike pamćenja koristio i Nikola Tesla. Što se tiče današnje tehnike, ako želimo da zapamtimo, na primjer, ovih 20 pojmova po redosledu, to možemo učiniti jednostavnim dovođenjem ovih pojmova u vezu. Tako što potpuno oslobodimo našu maštu, oživimo boje i predmete i pojmove preuveličamo u svojoj glavi. Tako da od svih ovih pojmova napravimo jednu smešnu i zanimljivu priču, kao scenu iz nekog akcijnog filma. Potrudili smo se da od pojmova koje treba da zapamtite napravimo smešnu priču, jer je upravo to suština tehnike pod nazivom lančani sistem pamćenja. Tu pričicu smo prikazali kroz slike kako bismo vam olakšali proces zamišljanja, jer je upravo jasno zamišljanje slika suština dobre memorije. Drugari, prvi pojam koji treba da zapamtimo je zamak. Drugi pojam je auto. Možemo zamisliti da je iz zamka izleteo auto. Treći pojam je zmaj. Zamisli, na primjer, da taj auto vozi zmaj. Četvrti pojam je katapult. Zamisli da se zmaj koji vozi auto zakucao u katapult. Peti pojam je balon. Možemo zamisliti da je ovaj katapult ispalio balon. Šesti pojam je telefon. Možemo zamisliti da se u ovom balonu nalazi telefon. Sljedeći pojam je koš. Zamislimo da balon sa telefonom upada u koš. Sljedeći pojam je cveće. Zamislimo da se ispod koša nalazi cveće i da balon sa sve telefonom propada kroz koš i upada u cveće. Sljedeći pojam je pauk. Zamisli da se u ovom cveću nalazi pauk. Sljedeći pojam je vulkan. Ovaj pauk se toliko uplašio zbog pada onog balona da je otrčao do vulkana. A kod vulkana se nalazi vodoinstalater. I da stvar bude još čudnija, on na nogama nosi skije. Skija se niz vulkan jer žuri na voz. Ulazi u voz, a u vozu se nalazi slon koji duva u trubu. Ovaj slon je toliko jako dunuo u trubu da iz trube izletela plava kutija. U kutiji se nalazi ogrlica. Slon je odlučio da tu ogrlicu pokloni mački, koja čita knjigu. I da stvar bude još čudnija, mačka dok čita knjigu sedi na lopti.
Lopta je naš posljednji 20. pojam. Hajde da ponovimo ovu našu čudnu pričicu. Sigurna sam da nam je pomogla da sve ove pojmove zapamtimo. Prvo smo zamislili zamak. Iz zamka je izleteo auto. Taj auto vozi zmaj. Zmaj se s autom zakucao u katapult. Iz katapulta je izleteo balon. U balonu se nalazi telefon. Balon sa telefonom propada kroz koš, a ispod koša je bilo cveće. Pa ovaj balon sa telefonom propada kroz koš i upada u cveće. A u cveću se nalazi pauk. Pauk se toliko uplašio od siline udara onog balona da je otrčao do vulkana. A kod vulkana se nalazi vodoinstalater, koji na nogama nosi skije. Skija se niz vulkan jer žuri na voz. A u vozu je zanimljiva družina. Tamo se nalazi slon koji duva u trubu. Toliko je jako dunuo u trubu da iz trube izletela plava kutija. U kutiji se nalazi ogrlica. Odlučio je da tu ogrlicu pokloni mački, koja čita knjigu dok sedi na lopti. Drugari, pokušajte sada da se setite svih 20 pojmova. Ja ću vas ispitivati, a vi se fokusirajte i slobodno govorite pojmove naglas. Prvi pojam bio je zamak. Iz zamka je izleteo automobil. Taj automobil vozi zmaj. Zmaj se u tom automobilu zakucao u katapult. Iz katapulta je izleteo balon. U balonu se nalazio telefon. Balon je sa telefonom prošao kroz koš. Ispod koša se nalazi cveće. U cveću se nalazi pauk. Pauk se uplašio pa je otrčao do vulkana. A kod vulkana se nalazio vodoinstalater, koji je na nogama nosio skije. Vodoinstalater se skijao niz vulkan jer je žurio na voz. Ko se nalazi u vozu? U vozu je bio slon, koji je duvao u trubu. Toliko jako je dunuo u trubu da je iz trube izletela kutija. U kutiji se nalazila ogrlica. Slon je odlučio da tu ogrlicu pokloni mački. Mačka je čitala knjigu dok je sedela na lopti. Kao što ste imali priliku da vidite, tehnika je izuzetno jednostavna i zanimljiva. Prednost učenja na ovaj način je to što se brže pamti, ali i teže zaboravlja. Pa ako samo još jednom sami ponovite ovu pričicu kod kuće, sigurna sam da ćete se ovih pojmova sećati još dugo. Što bez primjene tehnike ne bi bilo lako. U narednom videu ću vam pokazati kako da tehnike pamćenja primjenite na nekim težim i apstraktnijim pojmovima iz škole. Budite vredni, čuvajte se i vidimo se u nekom narednom klipu. Pozdrav!